ଗୁଣ୍ଡା ଦେଖୁଛ ଆମେ ଭଲ ପିଲା चल चल तमर तो कुछ काम धंधा नहीं ना काम नहीं आ पूजा कोन आसी जाओ गाना वाला करिले हमरे साई वाला पूजा न करू आ कोन साई वाला पूजा करिले तमे कहीं मु घर को आछो जल्दी पळा दो नली मो बाबा को डाको छी ଆମେ ଚାନ୍ଦା ମାଗିବାକୁ ଆସୁଛୁ ଆମେ ଗୁଣ୍ଡା ନୁହେଁ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ 1500 ଟଙ୍କା ପକେଇଥିଲୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ରେଟ୍ ବଢିଗଲା 2500 1500 ଟଙ୍କା କାଢନ୍ତୁ